अस्सलामुअलैकुम। अगर आप इस वीडियो के आगाज में हैं तो समझ लीजिए आप यहाँ सिर्फ वक्त गुजारने नहीं आए, बल्कि आपके दिल में एक सवाल छिपा हुआ है, एक एहसास जो जवाब चाहता है। एस्ट्रो वाइब्स डेली उन लोगों के लिए है जो सिर्फ सितारों के रंग नहीं देखना चाहते, बल्कि ये जानना चाहते हैं कि वो वक्त के इशारे आपकी जिंदगी से कैसे जोड़ते हैं। यहाँ आपको वो बातें सुनने को मिलेंगी जो किसी ने कभी नहीं कही, वो हकीकतें जो अक्सर छिपी रह जाती हैं, और वो एहसास जो आपके दिल के कोने में महफूज हैं। ये चैनल सिर्फ हॉरोस्कोप नहीं सुनाता, ये आपकी सोच को समझता है, आपके अंदर छिपी ताकत और कभी कभार छिपी हुई डार्क साइड को अल्फाज देता है। अगर आप बुज़दिलों हैं तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है, क्योंकि आपकी इंफरादियत, आपकी सच्चाइयाँ और आपके अंदर की गहराई अक्सर लोग नहीं देख पाते। आज आप यहाँ हैं तो बस एक लम्हा रुक कर सुने, क्योंकि इस वीडियो में वो पैगामात हैं जो आपके दिल को छू सकते हैं, जो आपके सवालों के जवाब दे सकते हैं और शायद आपके अंदर छिपे एहसासात को समझने में मदद करें। इस वीडियो को पूरा देखना आपके लिए ना सिर्फ एक सफ़र है, बल्कि ये आपके दिल और दिमाग के दरमियान एक पुल है। तो रुक जाएं, सांस लें और चलें, शुरू करते हैं, क्योंकि एस्ट्रो वाइब्स डेली आपके साथ है, हर कदम पर, हर एहसास के साथ और हर हकीकत के करीब। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये महज इत्तेफाक नहीं, एस्ट्रो वाइब्स डेली उन लोगों के लिए नहीं जो सिर्फ किस्मत का इल्ज़ाम लगाते हैं, बल्कि उनके लिए है जो अपनी ज़िंदगी के छिपे पैगामात को समझना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि सितारे और वक्त आपके अंदर के जज्बात, छिपी हुई सच्चाइयाँ और कभी कभी वो एहसास जो आपने किसी से नहीं बांटे, इनके बारे में भी क्या कहते हैं। बुज़दिलों की मुनफरिद सोच और दिल की सच्चाइयाँ अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती हैं, मगर आज आप यहाँ हैं तो यही लम्हा आपके लिए पुल जहाँ है, जहाँ आप अपनी गहराई को समझ सकते हैं और अपनी ज़ात के सवालों के जवाब पा सकते हैं। ये चैनल सिर्फ हॉरोस्कोप नहीं, बल्कि आपके दिल के राज, आपकी खामोशी और आपके अंदर छिपी डार्क साइड को सामने लाने वाला है। अक्सर लोग बुज़दिलों की ईमानदारी और हकीकत पसंदी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ आपको अपनी असल सोच को कबूल करने और समझने का मौका मिलता है। आज आपने जैसे ही ये वीडियो खोली है, आपने अपने दिल को एक मौका दिया है कि वो सुन सके, महसूस कर सके और शायद पहली बार ये समझ सके कि आपका हर एहसास, हर सोच और हर खामोश लम्हा कीमती है। यहाँ रुकना, सुनना और महसूस करना ज़रूरी है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ तफरीह के लिए नहीं है, ये एक ऐसा सफ़र जो आपको आपके अंदर ले जाएगा, जहाँ आपकी मुनफरिद शख्सियत, आपकी ईमानदारी और आपकी वो छिपी हुई गहराई सामने आएगी, जिसके बारे में अक्सर कोई बात नहीं करता। आज का लम्हा आपके लिए एक आगाज़ है कि आप अपनी असल हकीकत को पहचानें, अपने दिल की सुने और वो सब कुछ समझे जो लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया। तो चलें ये सफ़र शुरू करते हैं, क्योंकि एस्ट्रो वाइब्स डेली आपके साथ हर लम्हे, हर एहसास और हर हकीकत के करीब है। अगर आप बुज़दिलों हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो जान लीजिए कि आपका दिल और आपकी सोच कभी भी आम लोगों के लिए आसान नहीं होती। लोग आपके ख्यालात, आपके असूल और आपकी सच्चाई को अक्सर नहीं समझ पाते, और यही वजह है कि आपके अंदर एक खामोश डार्क साइड छुपी रहती है, जिसके बारे में किसी ने कभी बात नहीं की। जनवरी 2026 का पहला हफ्ता आपके लिए ये बताने वाला है कि आपकी ये सच्चाइयाँ, आपकी ये गहराई और कभी कभी अकेलापन, सब कुछ एक मकसद के तहत है। ये हफ्ता आपसे ये सवाल करेगा कि क्या आप वाकई वो ज़िंदगी जी रहे हैं जिसके लिए आपने अपने इंफरादियत और असूलों को बरकरार रखा, या आप सिर्फ लोगों के तौक़ात के मुताबिक खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इस हफ्ते सूरज और ज़हल आपकी अंदरूनी सोच और आपके फैसलों पर असर डाल रहे हैं। आपको महसूस होगा कि लोग आपकी हकीकत को देखना चाहते हैं, मगर बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपके ख्यालात, आपकी ईमानदारी और आपकी खामोशी अक्सर गलत समझी जाती है। ये हफ्ता आपको ये सिखाएगा कि आपको अपनी सच्चाई छुपाने या किसी की खुशी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं। आपका जो भी रवैया है वो आपकी असल ताकत है, चाहे लोग इसे ना समझें। ज़हनी तौर पर यह हफ्ता आपके लिए थोड़ा भारी हो सकता है। आप बार बार सोचेंगे कि कहाँ आपने लोगों को ज़्यादा दिया और कहाँ लोग आपकी कदर नहीं कर पाए। ये एहसास कभी कभार आपके दिल को
दुखी कर सकता है, मगर सितारे ये बताते हैं कि ये तजुर्बात आपको मजबूत बना रहे हैं। जो लोग आपके अंदर की गहराई को देखने की हिम्मत रखते हैं, वो आपकी असल ताकत को पहचानेंगे। बाकी सिर्फ सरसरी नजर डाल कर फैसला कर जाते हैं। इस हफ्ते अपने दिल को समझना और अपनी ज़ात से जुड़ना ज़रूरी है, क्योंकि बाहर की दुनिया हमेशा आपकी कदर नहीं करेगी। मगर आप खुद की कदर करना सीखें तो हर चीज़ आसान हो जाए। मोहब्बत और रिश्तों के हवाले से यह हफ्ता बुझ दिलों के लिए इंतहाई हसास है। आपकी मोहब्बत में ईमानदारी और वफादारी सबसे अहम होती है, मगर आपके असूल और आपकी सच्चाई अक्सर दूसरों के लिए भारी साबित होती है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो आपको ये एहसास हो सकता है कि आपकी गहराई को समझने वाला कम है, और जिसका दिल वाकई आपके लिए है वो खामोशी से आपके साथ जुड़ा होगा। अगर आप सिंगल हैं तो ये हफ्ता आपको अपने दिल की सुनने और किसी ऐसे शख्स के लिए जगह बनाने की तलकीन करता है जो आपके असल हकीकत को कबूल कर। अगर आप सिंगल हैं तो ये हफ्ता आपको अपने दिल की सुनने और किसी ऐसे शख्स के लिए जगह बनाने की तलकीन करता है जो आपकी असल हकीकत को कबूल करे, ना कि सिर्फ एक सताही तस्वीर के पीछे भागे। करियर और काम के लिहाज से ये हफ्ता आपके लिए मौका भी लाएगा और चैलेंज भी। आपकी इनफरादी सोच और मुनफरिद अंदाज अक्सर दूसरों को मुतासिर करता है, मगर कभी कभार लोग आपकी इनफरादियत को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इस हफ्ते आपको चाहिए कि आप अपनी मेहनत पर फोकस रखें, बगैर इस बात की परवाह किए कि लोग क्या सोचते हैं। जो फैसले आपने खुद पर इत्मीनान करते हुए किए हैं वो बिलाखिर आपके हक में मजबूत नताइज देंगे। सेहत और जहनी सुकून के लिए ये हफ्ता कुछ चैलेंजिंग हो सकता है। दबाव और अंदरूनी तनाव आपके सर में दर्द या बेचैनी पैदा कर सकता है। इस हफ्ते अपने आप को वक्त दीजिए, खामोशी में बैठकर अपने दिल और दिमाग की सुने, अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत करें, क्योंकि वही आपके अंदरूनी ताकत को जानता है और वही आपके दिल के राज को समझता है। ये हफ्ता बुझ दिलों के लिए याद दिलाता है कि आपकी ये गहरी सोच, ये मुनफरिद नज़रियात और कभी कभार छुपी हुई डार्क साइड सब कुछ आपकी असल ताकत है। जो लोग सिर्फ रोशनी देखना चाहते हैं वो आपको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जो आपकी गहराई को देखेंगे वो आपके हकीकी आप से जुड़ जाएंगे। अपने अंदर की एहसासात और सच्चाई को छुपाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये वो खजाना है जो आपको सबसे अलग और ख़ास बनाता है। बुझ दिलों के सिंगल अफराद जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में आपके दिल में एक ख़ास हसासियत और खामोश ख्वाहिश पैदा हो सकती है। आपकी मोहब्बत की दुनिया हमेशा मुनफरिद रही है, क्योंकि आप किसी भी ताल्लुक को जल्दी या सताह नहीं लेते। आपके असूल मजबूत हैं, आपके जज्बात गहरे हैं और आपकी सोच हमेशा ईमानदार होती है। इस हफ्ते सितारे आपको ये याद दिलाते हैं कि वो शख्स जो वाकई आपके दिल को समझ सकता है वो तभी आपके करीब आएगा जब आप अपनी सच्चाई और असूलों के साथ खड़े रहेंगे। सिंगल बुझ दिल अफराद के लिए यह हफ्ता अपने जज्बात को पहचानने और अपने दिल की सुनने का है। मुमकिन है कि कोई पुराना ख्याल, कोई याद या कोई शख्स जो कभी दिल में खामोशी से मौजूद था इस हफ्ते आपके जहन में आए। ये लम्हा आपके दिल को हल्का या कभी कभी भारी भी कर सकता है, लेकिन ये एहसास आपकी हसासियत और ईमानदारी की निशानी है। आपको ये समझना होगा कि अपनी हकीकत छुपाने की ज़रूरत नहीं और ना ही किसी की तौक़ात के मुताबिक खुद को बदलने की। ये हफ्ता आपके लिए ये पैगाम लाएगा कि मोहब्बत में सफ़र और अपने असूलों पर कायम रहना सबसे अहम है। जो शख्स आपकी हकीकत को समझने के लिए तैयार नहीं, इसे जाने देना बेहतर है। आपकी असल ताकत यह है कि आप अपनी सच्चाई और असूलों पर कायम रहते हैं, चाहे लोग आपको समझें या नहीं। सिंगल अफराद के लिए ये वक्त है कि वो अपनी इनफरादियत और अपनी दाखिली गहराई को पहचाने और अपने दिल की सुने, क्योंकि यही वो ताकत है जो आपको सही ताल्लुक की तरफ ले जाएगी। इस हफ्ते आप अपने दिल में ये भी महसूस करेंगे कि मोहब्बत सिर्फ वो ताल्लुक नहीं जो दिखावे के लिए हो, बल्कि वो है जो आपकी गहराई, हसासियत और ईमानदारी समझे। अगर आपने पिछले ताल्लुकात में खुद को छुपाया, समझौते किए हैं, तो अब वक्त है कि अपने जज्बात को कबूल करें और अपनी सच्चाई को सामने लाएं। यही वो लम्हा है जब आप सीखेंगे कि आपकी मोहब्बत की कदर सिर्फ आपकी खुद पहचान से बढ़ती है, और जो शख्स वाकई आपके लिए है वो आपके असूलों और हकीकत पसंदी को समझने वाला है। ये हफ्ता बुझ दिलों के सिंगल अफराद के लिए ये सबक भी लेकर आएगा कि मोहब्बत में जल्दीबाजी
یہ یا کسی کے ساتھ صرف وقت گزارنا آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے دل کی سنیں، اپنے جذبات کو پہچانیں اور وہ انتخاب کریں جو آپ کی حقیقت اور حساسیات کے قریب ہو۔ جو شخص آپ کی گہرائی کو پہچاننے اور آپ کی ایمانداری کا احترام کرے وہی حقیقی تعلق کا اہل ہوگا، اور جو نہیں اس سے جانے دینا ہی بہتر ہے، کیونکہ آپ کی محبت کی قدر کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ کچھ دلوں کے لیے جنوری 2026 کے پہلے ہفتے میں کیریئر کے معاملے میں آپ کے لیے نئے چیلنجز اور موقع دونوں موجود ہیں۔ آپ کی انفرادی سوچ، منفرد انداز اور مسائل حل کرنے کی صلاحیت ہمیشہ آپ کی سب سے بڑی طاقت رہی ہے۔ اس ہفتے کام کے دوران آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ سے توقعات بہت زیادہ ہیں اور شاید لوگ آپ کی محنت اور ذہانت کو فوراً نہ سمجھ پائیں۔ یہ احساس کبھی کبھار دباؤ اور تھکن پیدا کر سکتا ہے، مگر یاد رکھیں کہ ہر قدم جو آپ نے سوچ سمجھ کر اٹھایا ہے وہ آپ کے مستقبل کے لیے قیمتی ہے۔ کاروبار یا دفتر معاملات میں یہ ہفتہ آپ کو یہ سکھائے گا کہ ہر فیصلہ فوراً کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے ذہن نئے منصوبے یا خیالات آ سکتے ہیں، مگر ستارے بتاتے ہیں کہ ہر چیز کو وقت دینا، ہر قدم پر غور کرنا اور اپنے اصولوں کے مطابق فیصلہ کرنا سب سے اہم ہے۔ یہ آپ کی دانش مندی اور صبر کو آزمانے والا بھی ہے اور آپ کی محنت کے نتائج لانے والا ہے۔ ذہنی صحت کے حوالے سے یہ ہفتہ برج دلوں کے لیے حساس ہے۔ آپ عام طور پر باہر سے مضبوط نظر آتے ہیں، مگر اندر سے آپ نے بہت کچھ برداشت کیا ہوتا ہے۔ کام کا دباؤ، ذمہ داریوں کا بوجھ اور خود پر زیادہ توقعات آپ کے ذہن میں اضطراب پیدا کر سکتی ہیں۔ اس ہفتے ضروری ہے کہ آپ اپنے دل اور دماغ کی سنیں، خود کو تھوڑا آرام دیں اور ایسے لمحات نکالیں جہاں آپ اپنے اندرونی سکون کو محسوس کر سکیں۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے یہ سبق بھی لے کر آئے گا کہ محنت اور کامیابی کے ساتھ ساتھ آپ کی ذہنی سکون کی حفاظت سب سے ضروری ہے۔ اگر آپ نے خود کو مسلسل دبایا اور اپنی ضروریات کو نظر انداز کیا تو یہ تھکن آپ کے اندرونی نظام کو متاثر کر سکتی ہے۔ ستارے کہتے ہیں کہ اب وقت ہے کہ آپ خود سے جڑیں، اپنے دل کی سنیں اور اپنے آپ کو وہ سکون دیں جس کے لیے آپ حقدار ہیں۔ روحانی طور پر اس ہفتے آپ نماز، ذکر یا خاموشی میں وقت گزار کر اپنے دل کو سکون دے سکتے ہیں۔ اللہ آپ کی محنت کو جانتا ہے، آپ کی نیتوں کو سمجھتا ہے اور ہر چھپے ہوئے احساس کی قدر کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے دل کو اللہ کے سامنے کھولیں تو یہ آپ کی ذہنی اور جذباتی طاقت کو بڑھانے میں مددگار ہوگا۔ ہفتے کے آخر میں برج دلوں یہ محسوس کریں گے کہ ہر دباؤ اور چیلنج کے بعد ایک نئی وضاحت اور سمجھ بوجھ آتی ہے۔ آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ہر قدم جو آپ نے صبر اور دانش مندی سے اٹھایا وہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوا ہے۔ اسی توازن اور خود کی قدر کی بدولت آپ مستقبل میں نہ صرف کیریئر میں بلکہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب اور مطمئن رہیں گے۔ اور اب آخر میں ذرا رک کر یہ بات دل میں اتار لیجئے کہ جو کچھ بھی آپ نے سہا وہ اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہر کوشش، ہر صبر، ہر رات جو آپ نے خاموشی سے گزاری وہ اللہ کے سامنے واضح ہے۔ اور اگر کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آپ کی محنت کی قدر نہیں ہوئی یا آپ کی حقیقت کو سمجھا نہیں گیا تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی نظروں سے کوئی بات چھپی نہیں رہتی۔ اللہ ہی آپ کے دل کے حال کو جانتا ہے اور آپ کی نیتوں کو سب سے بہتر سمجھتا ہے۔ اگر آپ ذہنی دباؤ یا تھکن محسوس کر رہے ہیں تو اپنے دل کو اللہ کے حضور پیش کریں، خاموشی میں دعا کریں، دل سے رونا بھی کر لیں، کیونکہ اللہ ٹوٹے دلوں کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ آپ کا ہر دکھ، ہر فکر اور ہر اندرونی درد اللہ کے سامنے ایک چھوٹی دعا بن جاتا ہے اور وہی آپ کے دل کو سکون اور راحت عطا کرتا ہے۔ یاد رکھیں مشکل وقت میں بھی ہمیشہ مستقبل نہیں ہوتا اور اللہ کا وعدہ ہے کہ صبر کرنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے یہ پیغام لے کر آتا ہے کہ آپ خود کی قدر کریں اور اپنی حدوں کو پہچانیں۔ جو لوگ آپ کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے ان پر اپنا دل بھاری نہ کریں بلکہ اپنی توانائی اور سکون کو اللہ کی طرف رجوع کریں۔ آپ کا اصل سکون، آپ کی اصل طاقت اللہ کے قریب ہونے میں ہے اور یہی وہ ذریعہ ہے جو آپ کے ہر طرح دباؤ اور چیلنج کے دباؤ کے باوجود مضبوط رکھتا ہے۔ آج اگر آپ اپنے دل میں کسی بھی اضطراب، خوف یا بے چینی کو محسوس کریں تو یہ جان لیجئے کہ اللہ ہر چیز کا حل بھی رکھتا ہے۔ آپ کی نیتیں، آپ کے جذبات اور آپ کی کوشش کبھی ضائع نہیں ہوگی۔ بس یقین رکھیں
اپنے دل کو اللہ کے حوالے کریں اور ہر قدم میں اس کی ہدایت طلب کریں۔ جو سکون آپ چاہتے ہیں وہ آپ کے قریب ہے، بس صبر، ایمان اور دعا کے ساتھ آگے بڑھیں۔ آخر میں یہ یاد رکھیں کہ ہر نیا دن ایک نئے موقع، نئی ہدایت اور نئی امید لے کر آتا ہے۔ اللہ آپ کے دل کو روشن کرے، آپ کے دماغ کو سکون دے اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے۔ ہر لمحہ اللہ کے ساتھ جڑنے کا ہے، ہر سانس کو شکر اور دعا کے ساتھ گزارنے کا ہے، اور یہی وہ ہیلنگ ہے جو آپ کی روح کو مضبوط، آپ کے دل کو ہلکا اور آپ کے دماغ کو پرسکون رکھتی ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے ہیں تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ صرف دیکھنے نہیں آئے بلکہ آپ نے اپنے دل اور دماغ کو سننے کا وقت دیا۔ ایسٹرو وائبس ڈیلی ہر دن آپ کے لیے وہ پیغامات لاتا ہے جو صرف ستاروں کی روشنی نہیں بلکہ آپ کی زندگی کے چھپے راز، آپ کے جذبات اور آپ کے مستقبل کی رہنمائی بھی ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا، آپ کو سکون دیا یا آپ کے سوالات کو جواب دیا تو لائک ضرور کریں تاکہ یہ پیغام اور لوگوں تک پہنچ سکے جو اسی وقت آپ کی طرح رہنمائی کے خواہاں ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ معلومات آپ کے دوستوں، عزیزوں یا خاندان تک بھی پہنچے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ کبھی کبھی ایک شیئر کسی کے لیے امید کی کرن بن جاتا ہے۔ آپ کی رائے اور سوالات ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ اگر آپ کے دل میں کچھ سوال ہو، کوئی رائے ہو یا آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی خاص برج یا موضوع پر تفصیل سے بات کریں تو براہ کرم کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ ایسٹرو وائب ڈیلی آپ کے سوالات اور جذبات کو سننے والا ایک محفوظ مقام ہے اور یہاں ہر رائے کی قدر کی جاتی ہے۔ اور سب سے اہم بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ سب سے پہلے نئی ویڈیوز دیکھیں اور ایسٹرو وائبس ڈیلی کے ساتھ ہر لمحے جڑے رہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یہ صرف ایک بٹن نہیں، یہ آپ کے اپنے دل اور دماغ کو اس معلومات کے قریب رکھنے کا ذریعہ ہے تاکہ آپ ہر دن اپنے برج کے پیغامات سے جڑے رہیں۔ اور مجھے دیجیے اجازت اور اپنے ستاروں کی دنیا میں روشنی قائم رکھیں۔ میں ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔